ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୁହଁ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ରେସିପିର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ନୂଆ ଲାଗିବ। କାହିଁକି ନା ରେସିପି ପୁରୁଣା ହେଲେ ବି ବନେଇବାର ତରିକା ଟିକେ ଅଲଗା ଅଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବିରି ଡାଲି ଏଠି ବସେଇବା ସିଝିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ କୋଳଥ ଡାଲି ଯେମିତି ଆମର ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ସିଝିବା ପାଇଁ, ବିରି ଡାଲି ବି ଆମର ସେମିତି ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ସିଝିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତାକୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ପ୍ରେସରରେ ସିଝେଇ ଦେଉଛି। ପ୍ରେସରରେ ସିଝେଇଲେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଆମର ସିଝିଯିବ, ରେସିପି ବି कम समय भितर बनीजिव। लुण हलदी पकईकि ताकू मीडियम आंचरे मु बसई दउची। 6-7टा सीटी मारिला भितर सी भलसे सिझिजिव। आमर बिरि डालटा सिझिबा भितर आमे एपटे बनैबा आ गोटे रेसिपी मु बनाउची सोयाबीन आलू पोटल पोस्त। सोयाबीन को मु पानी रे भिजई देइची। आलू पोटल कटाकटी करी मसला भी मु रेडी कर देइची। जेहेतु आमे पोस्त सोयाबीन पोस्त बनाउचे, एठी गोटे बड़ चमच पाखापाखि मु पोस्त आ 6-7टी काजू देइकि पानी रे भिजई देइची। तेल पकईकि आलू आ पोटल को प्रथमे आमे तेल रे भाजिबा। ताकू भल से जेमते लाल हेबा पर्यंत आमे भाजिबा। कंचा कंचा रहिले तरकारी टेस्ट पूरा खराब कर दबो। तेल आमर जो बळका तेल बळी जाइतला से तेल रे मु पकई दउची सोयाबीन। ताकू भी आमे भाजिबा पूरा लाल हेबा पर्यंत। सोयाबीन कंचा कंचा रहिले तरकारी आमर खराब कर दबो। एठी मु 8-10टी गोलमरिच देइची। काजू आ पोस्त सहित गोटे टमाटो मु पकई दउची। ताकू आमे बाटी दबा। सोयाबीन एपटे आमर भाजी हे गलानी, ताकू मु बाहर कर दउची। से सेम कढ़ई रे मु तेल पकईकि गोटा मसला पकई दउची। आ 2टी बड़ साइज रो प्याज को मु चॉप कर देइची। प्याज चॉप करिवार माने हमर कोन होची ग्रेवीटा हमर मोटा आसीबो, प्याजटा भी जल्दी भाजी हे जिवो। आ भितर हमर प्याजटा भाजी हे गलानी, मु एठी गोटे चमच पाखापाखि दे दउची अदा रसुण छेचा। एपटे बिरि डाली भी हमर 6-7टा सीटी मारी सालानी, मु ताकू बंद कर दउची। अदा रसुण को ताकू भाजी आमे जो बाटी की रखिथिले हमर काजू आ पोस्त एई समय रे आमे पकेइबा। मने रखिथिबे जेते बेले काजू आ पोस्त देके आपण माने कसेइबे आदौ भी छाड़ीबेनी। पोस्त आ काजू जेहेतु चिकन अछि से कढ़ई रे लागि कि पोड़ी जिवो। जदि आपण माने छाड़ी देबे तरकारी हमर खराब कर देबो। आ ताकू भल्लो से मीडियम आंच रे कसेइबे। जेते कसेइबे पोस्त आ काजू को तार टेस्ट सेते बढ़िया आसीबो। देखंतु चिपचिपा हेकरी हमर तेल भी मसला रो छाड़ीबा आरंभ कर सालनी। तथापि मु आउ टिके पानी देइकरी कसौची। जेते कसेइबे सेते तार टेस्ट बढ़िबो। बढ़िया से कसेइबे। एटी मोर 15-20 मिनिट पाखापाखि हे गलानी, मु ताकू कसेइ चालीची। तार कलर भी चेंज हे गलानी। एपटे मो पुआ गोटे गोटे सोयाबीन खाइकरी सोयाबीन को अधा खाली कर सालानी। सोयाबीन तरकारी हेले मो पुअर भलो। गोटा मसला रे मोर अछि जीरा गुंड, धनिया गुंड, गरम मसला, हळदी गुंड, लंका गुंड आ गोटे बड़ चमच पाखापाखि अछि मीट मसला। ए सब को पकेइकि ताकू आउ टिके आमे कसेइबा। भलो से ताकू कसेइबा। आपण माने भाबुथिबे रेसिपी किछि नुआ नुआ, किंतु नुआ नुआ करिवार प्रोसेस निहाती भाबरे नुआ। आपनको मो रेसिपी किपरि लागुछि निहाती मते कमेंट बॉक्स रे जणैबे। स्वाद अनुसार लुण पकेइकि आमे आलू बड़ी पोटल को पकेइकि आउ टिके ताकू आमे कसेइबा। भलो से कसेइ कसेइ आमे सिझिबा पई पानी देइ दबा। हमर खाली सोयाबीन आ आलू सिझिबो। पोटल तो तेल रे पड़िला माने से संगे संगे सिझि जिवो। पोड़ी पोड़ी हवा सहित पोटल भी सिझि जाई। सिझिबा पई पानी बसैकि सेपटे देखिबा हमर डाली रो कंडीशन केमिति अछि। ताकू घोड़ेई दउची मु। डाली रो हमर प्रेशर भी सब एयर बाहरी गलानी। ताकू बाहर करके देखिबा केमिति अछि हमर डाली। सिझिछि ना केमिति अछि। सिझि भी जाइथिबा हमर डाली। देखंतु डाली पूरा सिझी की डबल हे जाय छै। ताकू आमे चरका साइज रे ताकू आउ टिके मिसेई दबा। बेसी मिसेई बानी नले बेसी लाल लाल लागिवो। टिके दरदरा रहिले बिरि डाली हमर भलो लागिवो। आ बिरि डाली रो मेन हैला तारा छुंकटा। निहाती भाबरे आपण माने मु जेमति छुंक करूची सेमति थारे छुंक बनेइकरी बिरि डाली खांतु। सतर बहुत टेस्टी लागिवो। मेटी गरम पानी दउची। केवल सिझिबा पई मु पानी देइथिली। काहेकि ना हमर घोरिबा पई असुविधा हबो बेले मु ताको अल्प पानी देकी सिझिबा पई बसैथिली। बाकी मु गरम पानी मु दउची लास्ट रे। तापरे आमे ताको छुंक दबा।
ଏଠି ମୁଁ ଛୁଙ୍କ ଦେବା ପାଇଁ ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇଛି। ଆଉ ଭଲ କି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଜିରା ଆଉ ସୋରିଷ। ଆପଣମାନେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକେଇବେ ନିହାତି ଭାବରେ। ମୋ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନଥିଲା ମୁଁ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକେଇନି। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଚାମଚ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ରସୁଣ। ବିରି ଡାଲିକୁ ରସୁଣ ଛୁଙ୍କ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ମସଲା ଏଥିରେ ମୁଁ ପକେଇବି, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ପକେଇବେ, ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ହେଙ୍ଗୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେବେ। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ପୁରା ଲୋ କରିଦେବେ। ରସୁଣଟା ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି ଆମର। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ହେଙ୍ଗୁ ଦେବା। ବିରି ଡାଲିରେ ହେଙ୍ଗୁ ଛୁଙ୍କ ନା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଥରେ ବନେଇକିରି ଛୁଙ୍କ ଦେଇକିରି ଖାଇବେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ହେଙ୍ଗୁ ଦେଇକିରି ବିରି ଡାଲିକୁ ଦେଇଦେବା। ଏପଟେ ଆମର ବିରି ଡାଲି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଲାଗୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ? ଆପଣମାନେ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବିରି ଡାଲି, ସୋୟାବିନ ତରକାରୀ କେତେ ପ୍ରକାର ବନେଇକି ଘରେ ଖାଇଥିବେ। ଥରେ ମୋ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବନେଇକିରି ଖାଆନ୍ତୁ, ସତରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଏପଟେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଡାଲି, ସେପଟେ ତରକାରୀ ବି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଥିରେ କାଜୁ ଆଉ ପୋସ୍ତ ପକେଇଛେ, ସେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ଭିତରେ ଆହୁରି ବି ଗ୍ରେଭି ଆମର କମିଯିବ। ଏବେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ସେ ଗ୍ରେଭି ଆଉ ଟିକେ କମିଯିବ। ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି ପକାଉନି, ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ପକାଇ ଦେଉଛି ଧନିଆ ପତ୍ର। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବନେଇକିରି ଖାଆନ୍ତୁ। କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଆମେ ତ ଚାଲିଲୁ ଆମର ଆଜିର ଲଞ୍ଚ ଥାଳିରେ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କଲେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ନୂଆ ଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଇଭଳି ଖାଇବା କେଉଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ବି ମିଳିବନି। ବିରି ଡାଲିକୁ ସୋୟାବିନ ପୋଟଳ ପୋସ୍ତ। ଘର ଖାଇବା ସହିତ କୌଣସି ଖାଇବା ମିଶିବନି। ଆଜିର ଲଞ୍ଚ ଥାଳି ରେଡ଼ି। ବାକି ରହିଲା ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ନୂଆ ଥିଲେ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବେ। ଏତିକିରେ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।